हाय एवरीवन वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो मु आज मोर प्रथम वीडियोटी मु आज माँ को आरंभ करुच्ची। मुझे बाहरी सारी त्रिपुरा टू उदयपुर मातापड़ी जोटि कि गोटे काली माँ को मंदिर अच्छे बहुत सुंदर जोटा कि बहुत ही सुंदर है। वीडियोटी को लास्ट आए देखु। না দুইটা আছে আরেকটা আছে হ্যাঁ হাতে দেখছিস না এটা মাথাটা ধর ভক্তি কর হাত নাম নিচে নাম ওই মাস্টার দিয়ে ধর কিচ্ছুই তো ধর খাইতো না শোন মন পবিত্র থাকলে খাইব না খাইতো না বুঝছস মন 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 পবিত্র থাকলে মন ভালো লাগবে দুইটা আরো আছে অনেক